Ai, acabou a munição. Olha como o cara fica engraçado, gente. E aí galera, Errianack do canal Makilandia, mais uma vez com vocês, e dessa vez vamos trazer mais um vídeo da nossa série de Fallout 4. A gente progrediu bastante na história aí, o pai tá se mostrando bem manipulador, mas vamos continuar aqui no instituto por enquanto para ver onde que esse molho vai dar. Sejam bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. Good, we're all here. I think it's time we begin. Sir, excuse me, but what exactly is he doing here? I will address that issue. But there are other subjects that require our attention first. The level of unrest in the Commonwealth continues to rise, as we're all aware. Your report. All Institute facilities remain completely secure with the exception of one notable breach. Otherwise, internally, things are as tight as they've ever been. Dr. Ayo has been keeping an eye on things topside. Yes, Watchers show no additional threats beyond those previously identified. We're still monitoring the increased activity around Fort Independence, but there are no immediate signs we should be concerned. Boston International Airport remains occupied, with Brotherhood presence noted at several other points throughout the Commonwealth. Intelligence suggests that this railroad continues to operate and is becoming more ambitious. SRB agents are monitoring all known situations, sir. Very good, thank you. It's clear that our safety needs to be the primary concern going forward. To that end, where are we on Phase 3? Sir, are you sure this is the time to be discussing it? Given, well, considering all parties present? Ah, yes, that's true. Have you heard anything about Phase 3? What's Phase 3? It's very important to us. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking about some abstract concept of control. I mean real, tangible power. The kind that keeps the lights on. With every advance the Institute makes, our need for raw power increases. Many compromises and sacrifices have been made over the years to allow progress to continue. What kind of compromises? We have at times had to rely on drawing power from above-ground installations. It risks personnel and equipment, but no longer. Phase 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the Institute now and forever. It will ensure not just our survival, but our prosperity. Can you tell me more about this reactor? Certainly. It was originally built for the Commonwealth Institute of Technology before the war, but was only for testing. Over the years, we've advanced the technology, made a great many improvements, and are finally nearly ready to activate it. The reactor is close to ready, but recent tests have determined we have a few tasks ahead of us. Thus, we come to Phase 3, and to how you will help. Sir, Yes, Dr. Ayo. Previously, we would rely on Kellogg for above-ground operations, yes? Well, he is gone. While I'm not overly fond of putting my own father in harm's way, he has proven more than capable of handling himself. yes, but This is not a matter for debate. Now, there is one more subject that requires discussion. I don't know that this is the time. Dr. Holdren, it is time. Please. As I'm sure several of you are already aware, I have been under Dr. Volkert's care for some time. I'm sorry this is difficult for me. Our best efforts have failed. Every experimental treatment we could devise has been unsuccessful. I'm sorry to say I am dying. what? Can't be Please, serious. everyone, please, I am sorry. This is not how I wanted to tell you, but we're running out of time. You're dying? I'm afraid so. A very aggressive form of cancer. Believe me when I say we've done everything we can. We can talk more later. Right now, the future of the Institute is at stake. The Institute cannot survive without leadership.
The Directorate must continue to govern with the best interest of all in mind. To that end, I am naming my father as my successor. Oh, boy. You can't be serious! Really? Seems a poor choice. How can you possibly justify this? He isn't one of us. He isn't even a scientist. Ignoring your borderline, insubordinate tone, I will simply say this. The Institute has enough scientists. What it needs is a leader. I believe my father has already proven himself more than capable in that regard. This will conclude this meeting. Thank you. Caraca, nosso filho está morrendo. Temos que reativar um reator e seremos o sucessor aqui do Instituto. Aí eu gostei. Instituto sob o nosso comando. Bom, vamos bater um papinho com ele aqui. Vamos ver o que ele tem a dizer. I had no idea. I know this is... well, it's a lot to take in at once. I'm sorry, Father. I hope it wasn't too presumptuous of me to put you in charge without even asking first. I can do the job. Of course you can. That's why I made the decision. There's no question that some of the Directorate and the Institute at large will need reassurances about your appointment. That's why I'd like you to take charge of this latest operation. Dr. Fillmore can fill you in on the details. There are hard decisions ahead for all of us. But for you especially, I know that you'll do the right thing. Eita, robô faxineira. Bom, é isso aí, galera. Vamos começar o nosso vídeo aí. Fizemos uma reunião épica aqui. Temos que ligar o reator lá. Vamos falar com quem que a gente precisa falar aqui. Aqui, ó, cidadã aqui. Vamos lá, vamos bater mais um papinho. Bastante papo, mas acho que o negócio vai desenrolar, hein? Well, it's about to get busier. You're going to lead this operation, I'm told. Absolutely. All right, let's go over the details. Recent events have upset our timetable. Getting the reactor online has become our #1 priority. It needs to be running, well, yesterday. We're going to have to cut some corners. I'm not thrilled, but it means we'll need to rely on some pre-war tech. You're going to the mass fusion building to acquire a beryllium agitator for us. Consider it done. I'll consider it done when I've got it in my hands. I'm going with you. Is that really necessary? I'm sure I can handle this by myself. Yes, it really is. Not only is this tech sensitive, it's old. Look, I'll take care of it. You just make sure I come back in one piece. Sounds good. I'd appreciate the company. Not as much as I'd appreciate coming back in one piece. I don't like going above ground unless there's no other option. But here we are, with our options dwindling quickly. Not to put more pressure on you, but we have to move quickly on this. Word is that the Brotherhood is nosing around the area. We don't want them getting the agitator before we do. Head on up to the relay, and I'll meet you there. Ok. Enquanto subimos aqui, galera, quero convidar vocês a se inscreverem no canal e agradecer toda a galera aí que acompanha mais uma vez. E claro, se vocês puderem dar aquele tapão no like, eu vou ficar muito agradecido, porque ajuda a gente a divulgar o material e fazer até o máximo de alcance possível. Bom, vamos subindo, subindo, subindo. Aqui abre, hein? Temos só o pó da rabiola, mas a gente tem um pouco de cura. Onde tem que vir pra cá? Retransmitir a Mass Fusion fará da Irmandade de Aço sua inimiga permanente. Tem certeza que deseja continuar? Sim. Allie. Ok, galera, voltamos aqui, vamos lá. Como eu estava falando, pela primeira vez somos inimigos do Instituto. Vamos acabar em todo mundo e não vamos vacilar aqui. Se quiser mandar, valeu, cara, falou, foi um prazer. Nossa, olha o cara aqui, ó.
acabou a munição. Olha como o cara fica engraçado, gente. Na boa, o cara fica muito engraçado com a armadura toda detonada. Olha, T60. Gente, é uma T60 completa. Vamos lá, pessoal, vou trocando tiro aqui. Falou, cara, valeu. E tem vida, eles aguentam. Será que a Irmandade ficou sabendo, né, que a gente... A gente precisa de cura urgente. Aquele cara escondido no teto ali acabou com a nossa vida. Nossa, doeu. Vamos ver se dá pra dar a volta aqui. Calma. Beleza, pelas costas. Eita, que o cidadão bugou ali. Beleza. Vamos pegar uns itens aqui. Será que o objetivo é subir aqui? Vamos subir. Gotta find the card. E aí, como é que a gente vai subir sem o cartão? Nós temos que subir ali. A altura não é muita. Ah, não, peraí. Olha, dá pra subir. O cartão deve estar aqui, gente. Olha que vacilo. Mas fica preso horas e horas e horas. Depois que critica o jogo. Aí, aqui, ó. Chegamos. Deve estar aqui o cartão. Years later. I'm through. Ok. Tudo isso para pegar o cartão aqui, ó. Beleza, pegamos. Munição, tudo mais. Vamos embora. Tchau. Tchau, mulher. Eu vou sozinho. Caraca, olha a vista, que legal. Eu não tô identificando pra que lado fica o aeroporto. Acabou a vista panorâmica, acabou a graça. Uau, o pessoal brota. Não, Deacon. Você é o bichão, meu. Você logo vai ficar doido, vai querer me largar. Opa! Sério que eu vou ter que brigar no elevador? Na boa. Brigar no elevador é pra glorificar de pé, gente. Ah, garoto. Eu tô sem munição. Eu tô sem munição nessa também. Essa aqui ainda tem. É, galera, fugiu daí, meu. Esses caras não têm muita vida. Ô, louco! It's clever.
Opa! Gente. Cavaleiro da Irmandade. Eu não tô nem vendo meus pontos de vida, mas não deve estar muito não. Opa! Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara, velho? Foge não, velho. Gente, precisamos de armas mais potentes. Essas aqui não tá dando não. Tá difícil, tá fácil não. Acabaram nossas curas. O negócio tá osso. E a gente nem pode correr. Beleza, temos a opção de restaurar a energia aqui. Opa, ó, ó. Ok, subimos no corrimão ali, ó. Vamos ver se a gente consegue restaurar a energia por aqui. Ó, altas táticas ninjas de escalada, hein, galera. Bom, galera, e vamos descer mais aí. Cadê o elevador? Mas isso vai ficar para a nossa próxima gameplay. A gente vai seguir então com o Instituto aí, vamos ver o que dá. Já tá épico o negócio, porque nós ficamos inimigos da Irmandade de Aço. E como eu falei, em nenhum outro Fallout que eu joguei, eu fiquei contra a Irmandade de Aço. Então isso é uma grande novidade aí. Galera, se puder, dê aquele tapão no like. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, te convido a você se inscrever novamente. E lembrem-se, vocês são OP!